Om Namo Vishnu, Namo Vishnu, Namo Vishnu. Om Namo Vishnu, Namo Vishnu, Namo Vishnu. Om Namo Vishnu, Namo Vishnu, Namo Vishnu. I heard one story. Escuché una historia With a Geshe, was a Khensa Rinpoche. He used to come to Boise, Idaho. con Tenzin Rinpoche que solía venir a Idaho, Boise. And he was the previous abbot, I believe, of Namgyal Monastery, the Dalai Lama's monastery. Y era el abad principal del monasterio de Dalai Lama. He's quite a big man, but very, very nice, very, very compassionate. Un hombre grande, pero muy lindo, muy compasivo. Anyway, so they'd organized a class, I think in a university or in a large sort of center. Y organizaron una clase en una universidad o en un centro grande. Anyway, and so about 100 people came. Llegaron como 100 personas. Anyway, and so I wasn't the translator. There was anyway, there was another fellow that was the translator. Yo no fui el traductor, otra persona fue el traductor. Anyway, and so what happened was that they all sat down and I don't know if they did prayers or anything, but they sort of started. Y bueno, se sentaron, empezaron, no me acuerdo si hicieron oraciones, pero se empezaron. Anyway, and then the translator just waited for the Lama to start talking. Y entonces el traductor estaba esperando para que el Lama empezara a hablar. And I wasn't there, but whether it's maybe John remembers or something, but like he was just sitting there, whether his eyes were open or closed, I don't know, but he's just sitting there. Entonces él estaba ahí sentado. And maybe it was on the nature reality, wisdom teachings or something, yeah. Quizá era una enseñanza de la naturaleza de la realidad. I think you're talking about the New Year's Eve. Yeah. Anyway, so he sat there, and again, I don't know why he's open or shut, I don't know, and big man, and the translator to one side, and the translator was being polite, letting him start talking. Entonces está este hombrezote grandote ahí sentado, quizá con sus ojos cerrados o abiertos, y el traductor ahí a un ladito esperando que hable, pues. And he didn't say anything. Pero no dijo nada. So like half an hour went by, he's just sitting there. Entonces, media hora se sentó ahí. And an hour went by, and he still hadn't talked, he's just sitting there, you know. Una hora, y no hablaba. You know, and then of course people started just leaving because this guy's not doing anything. Y por supuesto la gente empezó a irse porque pues este cuate no está haciendo nada. Actually, Dan was the translator, I think he was the one telling me the story. Anyway, and so it ended up, he did nothing. I don't know if at the very end he said, "Oh, excuse me," or something, but that was it. There was just the Lama sitting there and 100 people in front of him, and that was it. Amazing. John? So I heard that story. I started the Treasure Valley Conference just maybe a year or two after that. I don't think it was 100 people, but it was a lot. Escuché yo también de esa historia, fue un poquito antes de que yo empezara mi grupo de Dharma, And I heard that teaching started at 7, and there were some people that stuck around until after midnight.
With him just sitting there. Hours, 5 hours. Wow. Y las enseñanzas eran a las 7 y él se quedó ahí sentado y había gente esperando a que empezaran las enseñanzas hasta la medianoche. Se quedaron ahí horas, 5 horas, esperando que dijera algo. And the explanation that I heard ultimately was that no one has to start teaching. Y la explicación es que nadie le pidió que enseñara. That is very Buddhist in the sense that, yeah, like Buddha had to be requested to teach and then Buddha started teaching. Eso es algo muy budista, ¿no? Al Buda le pedían que enseñara y entonces empezaba a enseñar. Es como una tradición muy budista. You know, and so, yeah, it is important to request teachings. Sí, es importante solicitar las enseñanzas. No, it doesn't mean that the teacher always gives them right away, but they do have to, you should request. That's a very traditional Buddhist thing. Es algo que tienes que hacer, solicitar las enseñanzas al maestro. I guess you could say Buddhism is not evangelical. Digamos que el budismo no es evangélico. Okay. Anyway, okay. So what I wanted to talk about today. ¿De qué les quería hablar hoy? Okay, so we have these techniques. Tenemos estas técnicas. Okay, being peaceful, Estar en paz, you know, how to have mindfulness. cómo tener mindfulness, You know, and into that, then we added facets. y a eso le vamos agregando facetas, You know, the wisdom of change, la sabiduría del cambio, continuity, cause and circumstance, la continuidad de causas y circunstancias, interdependence. la interdependencia, Then you could say open and empty of self-existence. luego vacío, es abierto y vacío de autoexistencia. Okay, and then we had meditations on how to sort of, that was saying, part of that's relative form. Y tenemos las meditaciones, parte de eso es el lado relativo, la forma, Okay, and then we had ultimate form in the ultimate the last days. y luego la última, la forma ulterior y deidad. Now, all of that, it was drawn from Buddhist teachings. Todo esto fue tomado de las enseñanzas budistas. So having presented technique, Entonces, al haber presentado la técnica, I wanted to review, well, you could say the philosophy, but it's more the psychology of how to practice. habría que revisar no tanto la filosofía, sino la psicología de cómo practicar. You know, it's called the graduated path to enlightenment. Se le conoce como el camino gradual a la iluminación. And if you read the original text, I mean, even in English, they're very like a breakdown. Point A has 3 points. Part of that one has 3 points, like this, you know, very, very broken down. Está muy esquematizado, ¿no? El punto A se subdivide en tantos puntos, cada uno de esos puntos tiene una subdivisión. Está muy esquematizado. Which is good. I mean, it sort of really gives a lot of body to the ideas. Lo cual es bueno porque le da mucho cuerpo a las ideas. And I would recommend, you know, that you study that because it's a very elaborate presentation and it's got 2,000 years worth of psychology, so it's got good grounding. Y yo les recomendaría que estudiaran eso porque está muy bien, está muy bien fundamentado y son 2,000 años de psicología que ayudan mucho. You know, and so although the first teaching is often Guru Yoga, y a pesar de que la primera enseñanza tiende a ser Guru Yoga, many teachers don't put much emphasis to it because it's very, it's quite strict. Muchos maestros no le ponen mucho énfasis a ello porque es bastante estricto. You know, I mean, in the culture of India and of Tibet, teachers, there was a very high level of esteem. En la cultura hindú y en el Tíbet, los maestros se estiman mucho. And of course, many stories of Mahasiddhas receiving or giving blessings and people getting enlightenment. Y también hay muchas historias de Mahasiddhas que dan sus bendiciones y a partir de eso la gente alcanza la iluminación. Anyway, but so aside from that, which I'll talk about later. Aparte de eso que voy a tocar después. The first one is called the precious human rebirth. La primera enseñanza se le conoce como preciado renacimiento humano. And basically it's self-esteem.
Y básicamente es autoestima. I feel good about myself. Me siento bien de quién soy. There's potential. Hay potencial. And it's really important to look at it that way. Y es muy importante verlo de esa manera. Because I mean, it can be, it sort of gets like the 5 external circumstances, Porque están las 5 circunstancias externas, 5 internal circumstances, las 5 circunstancias internas, 8 liberties, las 8 libertades, examples of taking advantage of the precious rebirth. ejemplos de tomar las ventajas de un buen renacimiento humano. Okay, I mean, so lots of detail, but the bottom line is it's like, whoa, yeah, I've got possibilities. I lucked out. Mucho detalle, pero el punto esencial es, wow, tengo una gran oportunidad, la he ganado. And I like the example of I won the lottery ticket of a good rebirth. Y me gusta el ejemplo de dar que es como que nos ganamos el boleto de lotería de un buen renacimiento. You know, and you have to think like, what's the effect on me? Y tienes que pensarlo en el sentido de cuál es el efecto que esto tiene en mí. Well, if you suddenly won $1 million, you'd be pretty excited about what you could do. Si ganas de repente $1 millón, estarías muy emocionado de las cosas que podrías hacer. So if you did realize that really, actually, I got a terrifically good rebirth, Y si realmente te das cuenta, de verdad, tenemos un maravilloso renacimiento humano. and you know, it doesn't mean that you have to be born rich or in a good family, Y ni siquiera significa que tengas que nacer rico o en una buena familia. but you bumped into a technique that was really good. Pero te has encontrado con una técnica que es muy buena. And you analyze it and you go, whoa, yeah, I did, you know, I'm lucky. Y la analizas y dices, órale, sí, estoy afortunado. You know, I mean, Buddhism doesn't rely on faith. I mean, faith is important, but it relies on intelligence. El budismo no se apoya tanto en la fe. Claro, la fe es importante, pero se enfoca más en la inteligencia. You know, in the sense of an analysis of reality and then what does that mean? En el sentido de que hace un análisis de la realidad y cuáles son las implicaciones de eso. So for a spiritual tradition, very good. Para una tradición espiritual, eso es muy bueno. Okay, so that's the first one. Eso es lo primero. Then the second point is things are impermanent, El segundo punto habla de que las cosas son impermanentes, but it refers to personal impermanence. pero se refiere a la impermanencia personal. You know, and so like the first 4 points, Los primeros 4 puntos, you're going to die. vas a morir, There's lots of causes. hay muchas causas, We don't know when. no sabemos cuándo, And what are you going to do about it? ¿qué vas a hacer al respecto? Okay, so these are really good points to reflect on because so often we think we're going to live forever. Y esos son 4 puntos muy buenos para reflexionar, porque frecuentemente sentimos que vamos a vivir, no sé, siempre. And then so within that, then there's 3 main points. Y dentro de eso hay 3 puntos You principales. know, what about your possessions? ¿Qué hay con respecto a tus posesiones? What about your relationships? ¿Qué hay con respecto a tus relaciones? What about your body? ¿Y qué hay respecto a tu cuerpo? And I think the easy way to think about that again, I mean, if you can study it, but one easy way to think about it Y una forma de pensar en ello, siempre lo puedes estudiar, pero una manera para pensar en ello you bring the sort of the threshold of the death right in front of you, like I'm going to die in 5 minutes. es como que traes te acercas al momento de la muerte, digamos, me voy a morir en 5 minutos. Okay, so what's my relationship with my possessions? Entonces, ante esta realidad, ¿cuál es la relación con mis posesiones? They're all going to be given away. Todos las van a dar por ahí, And you know, maybe there's something that you thought was just so precious, y quizá hay algo en que digas, esto es tan preciado, and you got proud or arrogant from it, or you were very possessive about it. y eres muy orgulloso, arrogante sobre eso, o eres muy posesivo con eso, And the next person who gets it, y la siguiente persona que lo tenga, oh, you know, just throw it in the garbage. lo ves, ¿cierto? So at the end of your life, you're just going to be left with how you related to your possessions. Entonces, al final de tu vida, lo único con lo que te vas a quedar es cómo te relacionaste con tus posesiones. You know, so I mean, be generous or at least share. Entonces, pues sé generoso, por lo menos comparte. You know, and what I like to think of is if I was lying on my deathbed, Lo que a mí me gustaría pensar es que si estoy en mi lecho de muerte you know, and I think of the house y yo pienso en la casa, and whatever possessions are in it, or even the car, y cualquier posesión que tenga, incluso el auto, you know, I did some good things with other people. es que hago buenas cosas con otras personas. You know, I was generous, Fui generoso, or I invited people to come over. invité a gente a que viniera. So when I look at those things, you know, my deathbed, I can say, oh, hey, not bad. You know, I did some good stuff.
Entonces cuando veo esas cosas en el lecho de muerte, no, mira, las utilicé bien, hice buenas cosas. And then you can shift it over to relationships. Lo cambias también a ver esto con respecto a tus relaciones, All we're going to be left with at the end of our life todo con lo que nos vamos a quedar al final de nuestra vida is our side of how we related. es nuestro lado de cómo nos relacionamos. You know, so how do we feel? Entonces, ¿cómo te sientes? You know, do we have anger with somebody or whatever? ¿Tienes enojo con alguien o algo así? Then at the end of our life, we go with our anger. Nobody else does. Al final de la vida nos vamos con nuestro enojo, nadie más se lo You know, tiene. and so it's not what I'm getting from you people, it's what I'm offering. Entonces, no es lo que obtengo de ustedes, personas, es lo que yo les ofrezco. And again, when you're lying on your deathbed and looking at the faces of the people around you, Entonces, cuando estás ahí en tu lecho de muerte, mirando los rostros de las personas que están a tu alrededor, you know, yes, it's painful to die, 100%. sí, claro, es doloroso morir, 100%. But if you look at them, you can feel love. Pero si los niños pueden sentir amor, I did some good things with you, hice buenas cosas contigo. you know, and that's what I'm leaving you with. Y eso es con lo que te estoy dejando. You know, that's what you'll remember of me. Eso es lo que recordarás sobre mí. So you feel good. Entonces te sientes I mean, bien. although dying is not fun, but the thing is, at least you can say, hey, I did some good stuff with all of you people. Entonces, aunque la muerte no es divertida, hice cosas buenas con ustedes, queridos. You know, and then again, when with your body, Lo mismo con tu cuerpo, you know, we feed it so well, lo alimentamos you también. know, we bathe it so well, Ay, lo bañamos tan rico we exercise it, y lo ejercitamos. and then it kills us. Luego nos mata. You know, so rather than sort of pampering the body, I mean, use it skillfully. Entonces, en vez de estar consintiendo el cuerpo, utilízalo hábilmente. You know, and so at the end of your life, again, you're lying on your deathbed, Entonces, al final de tu vida, nuevamente estás en tu lecho de muerte you know, see, you're killing me. y le dices, me estás matando. You know, hey, but we did a good job. Thank you. Hicimos un buen trabajo, gracias. Okay, so again, there's a large body of material in that, but it's really good. I mean, that's again, this graduate path, getting your life organized. Es un gran bonche de material, pero es muy bueno porque te ayuda a tener tu vida organizada. I like to think of it as like, you now know what's important and not important. Me gusta pensarlo en términos de con eso sabes qué es importante y qué no es importante. So it puts everything in a correct perspective. Y entonces ayuda a poner las cosas en la perspectiva correcta. You know, it tidies up your life. Ordena tu vida. Okay, anyways, then it shifts over to refuge. Luego cambia hacia el tema del refugio. Now, refuge is that which gives you protection. Refugio es eso que te da protección. You know, if it's raining, you have protection under an umbrella. Si está lloviendo, tienes protección debajo de una sombrilla. So refuge protects your mind. El refugio es aquello que protege tu mente. From what? ¿De qué? Negative karma, Del karma negativo, causes of suffering. las causas del sufrimiento. So Buddha is the inspiration. Entonces el Buda es la inspiración. You know, he went to enlightenment, he came back and he shared his information. Tuvo la iluminación y regresó para compartir su experiencia. You know, and so therefore a reliable guide. Por lo tanto, es una persona confiable. You know, I mean, for example, if you're going to go to Cancun and you've never been there, Por ejemplo, si vas a ir a Cancún y nunca has ido, but, you know, Naya's been there lots of times. pero yo he ido ahí bastante, Nayeli ha ido muchas veces. You know, so she would say, okay, when you arrive at the airport, you get this bus and then you go to this hotel. And you go, oh, thank you, you know, wow, this is so comfortable. Entonces, te puedo decir, ok, cuando llegues al aeropuerto, sales por aquí, tomas este camión y vas al hotel. Y dices, ah, sí, ok, gracias. You know, that's what we have from Buddha. He got there, he manifested it, he displayed it. He was there for 45 years. Eso es lo que obtuvimos del Buda. Lo obtuvo, regresó, lo manifestó y lo enseñó por 40 años. Okay, so anyway, so that's and then the teachings. Luego están las enseñanzas. So it said like the Buddha is like a doctor. Entonces se dice que el Buda es como un doctor. The actual medicine is the teachings. La medicina en realidad son las enseñanzas. And then your spiritual friends are like the nurses and such. Y los amigos espirituales son como los enfermeros. Okay, so that you there's one translator one translator translates it. Como un traductor lo ha traducido, It gives you a sense of direction.
te da un sentido de dirección. You know, I'm inspired, Estoy inspirado, I have technique, tengo I técnica got friends. y tengo amigos. So that's refuge. Eso es refugio. Okay, then the next one is karma. El siguiente es karma. And this is, I mean, in the teachings that like graduated path, it's really nicely presented. Las enseñanzas en el camino gradual están muy bien presentadas. Okay, I mean, so be positive and you create the causes of happiness. Sé positivo y creas causas de felicidad. Okay, if you start doing something, it gets easier. Si empiezas a hacer algo, se va haciendo más fácil. Okay, and so example, if you start being negative, it gets easier. If you start being positive, it's a little harder, but you get more money. Si eres negativo, se hace más fácil seguir siendo negativo. Si eres positivo, cuesta un poquito más de trabajo, pero también se hace más fácil. It's so funny. Why is it that being negative is easy? Y es chistoso porque el negativo es más fácil. Well, generally our emotions are more turbulent, so therefore that's sort of a more easy path. Normalmente nuestras emociones son turbulentas, es como un camino más fácil. Anyway, third point is that if you don't do it, don't expect the result. El tercer punto es, si no lo haces, no esperes los resultados. You know, I mean, if you let's say you like prosperity, well, be generous. Por ejemplo, si te gusta la prosperidad, sé generoso. You know, but if you don't do it, then don't expect things to get prosperous. Pero si no lo haces, no esperes que las cosas sean prósperas. And if you do nothing, point number 4, Y si no haces nada, que es el cuarto punto, that thing will ripen. eso va a madurar. But, you know, if you do some purification practice, Pero si haces alguna práctica de purificación, no, that's more sort of dogmatic. eso es algo un poquito más dogmático. But let's say you turn your mind in a more positive direction. Pero digamos, te volteas tu mente a una dirección más positiva, You know, then a lot of the negative karmas you've accumulated get just, they become unfunctional, they get purified. entonces todos los karmas negativos que has acumulado ya no son funcionales, son purificados. You know, Entonces. when I was young, you know, I didn't know any better, so I killed a lot of fish and actually killed a lot of birds. Cuando era más joven no sabía y de hecho maté muchos pescados, maté muchos pájaros. You know, and sometimes I think, oh, I was quite nasty about that. Y a veces pienso, ay, qué mala onda fui. You know, I didn't have any contact. I didn't, they're just, you know, just an animal, whatever, you know. Yo no tenía ningún contexto, es un animal y ya. You know, now I go like, wow, that's so sad, you know, I mean, these are creatures just like me, you know. Y ahora no puedo, o sea, veo, ay, qué triste, son seres como yo. Anyway, so I went to Lama Zopa Rinpoche and I said, you know, hey, I did a lot of killing when I was young. Entonces fui con la masopa y le dije, oh, hijo, yo maté mucho cuando era joven. You know, and so he said, well, you're doing prostrations, you're in the Dharma. Y me dijo, bueno, has hecho postraciones, estás en el Dharma. So, I mean, you know, you're purifying the karma just by that. Entonces estás purificando tu karma solo con eso. But maybe, you know, like one day you might trip and, you know, break your foot or something like that. And that would be sort of the final purification that like you purify for the having killed. Y quizá algún día te tropiezas, te torces el pie y eso sería como una manifestación de ese karma de haber matado. Anyway, so but then I mean, then there's like the subjective side of creating karma. Y luego está el lado subjetivo de la creación del karma. You know, like if you have some precepts, your karma creation is more powerful. Si tienes preceptos, la creación de tu karma es más poderoso. Okay, or wait, and then if there's the action, Luego está la acción. you know, if you're really engaged in being negative, it's very strong karma. Si estás muy involucrado en ser negativo, ese es karma muy fuerte. But if you're just sort of casual about it, it's lighter karma. Si eres como casual al respecto, es menos fuerte el karma. And then there's the object. Y luego está el objeto. So, for example, let's say you harm somebody that's quite beneficial to society in some way. Entonces, tú dañas a alguien, por ejemplo, que es de beneficio a la sociedad de alguna manera. Okay, that's heavy karma Ese es un karma negativo, pesado, because the object is good for society. porque ese objeto es bueno para la sociedad. And I don't mean in a way of like socially. I mean like they do good things. They make the world a better place. Y no me refiero nada más a social, sino hacen cosas buenas para hacer un lugar un lugar mejor. You know, and then there's like how often you do it. También está qué tan frecuente lo haces, You know, how much you really are, you know, feel for it. qué tanto sentimiento, emoción le pones a eso, You know, how much you, let's say, don't have the opponent. qué tanto no existe el oponente. For example, let's say practicing generosity's opponent
Por ejemplo, la práctica oponente de la generosidad miserly. es la tacañería. Okay, so if you have a little miserliness, it's much easier to be generous. Si tienes un poco de tacañería, es más fácil ser generoso. Anyway, there's lots of little details there, but it's really interesting because it's about your actions. Tiene muchos detalles, pero es muy interesante porque habla de tus acciones. Yeah, I mean, there's in psychology, there's what's called behavioralism. En psicología se llama comportamiento. Anyway, but it's it was by a particular psychologist. It's sort of similar to karma, but not quite. Es de hecho, es una propuesta de un psicólogo particular que es similar a la propuesta del karma, aunque no tan precisa. I think that the psychologist put his children, in a room or in a box, sort of, because he said, if you're not exposed to much, you're going to be better. Creo que este psicólogo puso a sus hijos como encerrados en un cuarto o una caja, así para, si no los exponían a cosas muchas, van a ser mejores. Anyway, when they grew up, Y cuando crecieron, they sued him lo demandaron because he damaged them. porque los dañó. I mean, the thing is not like isolating, it's engaging in love and compassion. La cosa no es aislarlo, sino involucrarse en amor y compasión. Anyway, I am off topic. So point is that the teachings on karma are really interesting because it gives you lots of little dynamics that maybe you never thought of. El caso es que las enseñanzas del karma son muy interesantes porque te pueden mostrar diferentes dinámicas de ciertas cosas que quizá nunca pensaste. So if you have a commitment Entonces, si tienes un compromiso and then you break it, y lo rompes, like for example, let's say you're unfaithful to a partner, por ejemplo, le eres infiel a tu pareja, then that karma is much heavier than just if you're sort of dating somebody, but you not really have a commitment. karma es mucho más pesado si nada más estás saliendo casualmente con alguien sin un compromiso particular. Because you made a commitment, that makes the karma heavier if you break it. Porque hiciste el compromiso hace que el karma sea más fuerte si lo rompes. Anyway, all of that category, Toda esta categoría, good rebirth, el buen renacimiento, I know what's important and not important, saber qué es importante y no importante, I'm inspired, refuge, el refugio que me inspira karma, y el karma, all those just make that you have a reasonably good life. todo eso ayuda para que tengas una vida razonablemente buena. I mean, it's your idea about life, it's your principles, and so therefore it sort of makes your life, nicely organized. Es tu idea de tu vida, te da principios, entonces ayuda a organizar tu vida. So that's called the initial scope of spiritual practice. Esto se conoce como Initial vision of spiritual practice. Sí, la visión inicial, es que hay una terminología, estaba buscando, pero la etapa inicial. Sometimes they translate as the lower or inferior, but that's really a lousy way to say it. A veces lo dicen como lo inferior o la parte inicial. But really it's the initial point of your spiritual practice. Es el punto inicial de tu práctica espiritual. Getting your life organized. Tener tu vida organizada. I know what's important and not important. Sé qué es importante y qué no es importante. I got principles. Tengo I principios. got inspiration. Tengo inspiración. All that's really important. That's a foundation. Todo eso es muy importante, es un fundamento. Anyway, then you move to what's called the middle scope or middle vision of spiritual practice. Luego está el scope medio, la medida media de la práctica espiritual. And that's learning how to deal with your delusions, with your emotions and feelings that are bothersome. Y eso es aprender a lidiar con tus engaños, con tus sentimientos que te molestan, que causan conflictos. And you could say that's sort of inner healing. Y podríamos decir que eso se trata de sanación interna. Because you're dealing with your own issues. Porque estás lidiando con tus propios temas. And you're trying to figure out how to best deal with them. Y tratas de descubrir o a ver cómo mejor lidiar con ellos. Okay, and it's primarily focused on your sense of self. Está enfocado principalmente en tu sentido de yo. And then how you understand or don't understand things. Y de cómo entiendes o no estás entendiendo las cosas. And so that's where we talked about, like, I misunderstand that things change.
Y esto es lo que hablamos, el malentendido de que no sé que las cosas cambian and then I act out, y entonces actúo. or then I don't understand, continuity of causes and circumstances, so therefore I make negative karma. No entiendo las causas y circunstancias, entonces hago karma negativo. And on the basis of those, basically, then you have anger, and then you have attachment and possessiveness, and all of the disturbing emotions. Entonces con eso tienes, o sea, en base a eso tienes enojo, tienes apego, y junto con este enojo y apego se van desarrollando todas las emociones perturbadas. So in that middle vision of spiritual practice, En este nivel medio de la práctica espiritual, you start to analyze, your emotions and feelings and your clarity or your delusion. empiezas a analizar tus emociones y tus sentimientos y la claridad o el engaño. It's like you go to a psychologist. Es como ir a un psicólogo. I want to heal. I want to get myself things. So that's the middle scope. Quiero sanar, quiero mejorar. Ese es el nivel medio. Now, then the great scope, or the great vision, sorry, La gran visión o el nivel superior is that you start to realize that you're interdependent with the world, and so therefore you try to be beneficial. es que empiezas a darte cuenta que eres interdependiente con el mundo y por lo tanto lo que quieres es ser de beneficio. But if you haven't healed yourself a little bit, that won't work. Pero si no te has sanado a ti un poco, eso no va a funcionar. That's why it's important if you work on yourself initially, at least to some extent. Por eso es que es importante que trabajes en ti mismo, al menos inicialmente, para que pueda funcionar. So then when you try to be helpful in the world around you, Entonces, a ti cuando quieres ayudar a otros, al mundo a tu alrededor, you have more skill. tienes más capacidad. And actually you have the basis of real compassion, Y en realidad tienes la base para una verdadera compasión, empathy. la empatía. If you've been sick and somebody else gets sick similar way, then you understand them. Si tú estás enfermo y alguien más está enfermo de una misma manera como tú estuviste, lo entiendes. Or let's say if you've worked with your anger O por ejemplo, si tú has trabajado con tu enojo and you can realize maybe how uncontrollable it could be and such, y si te das cuenta de lo difícil que es controlarlo y demás, but you've learned how to deal with it to the best of your ability, pero aprendes a lidiar con él la mejor de tus posibilidades, then you can understand another person. entonces puedes entender a la otra persona. It doesn't mean you let them abuse you, but you can understand them at least, and then you're relating them from empathy. Y no significa que dejes que te abusen, pero los entiendes y entonces te relacionas con ellos a partir de la empatía. So whether it's anger, Entonces ya sea el enojo, possessiveness, la posesividad, jealousy, los celos, competitive, la competencia, miserly, la tacañería. there's an analysis of those, so you learn how to deal with them. Hay un análisis de estos, entonces aprendes a lidiar con ellos. Now, there's something interesting in that. Hay algo interesante aquí. If you just want to solve your own problems, Si solamente quieres resolver tus propios problemas, I don't like this, I want to stop it, So that attitude ay, no quiero esto porque ella debería quitármelo. Esta actitud is self-liberation. es autoliberación. It's only for me. Es solamente para mí. I'm not worried about anybody else. I got to fix my problem. No me importa a nadie más. Yo voy a arreglar mis broncas. And that's the cause of what's called personal liberation. Esto es lo que da la causa de lo que se conoce como liberación personal. Now, what we've been studying is called engaged Buddhism. Lo que nosotros hemos estado estudiando es el budismo que se involucra. Okay, so the first one is I want to solve my problems is I'm disengaging. I don't want anything to bug me, and then I want to go for liberation. El primer nivel es hay algo que no quiero, lo arreglo y ya eso me libera y me voy, ya me libero. Whereas engaged Buddhism, Mientras que el budismo que se involucra it's interesting es interesante. because, for example, if you look at your delusions, Porque, por ejemplo, tú ves tus engaños, they're not, yes, they're painful. sí, son dolorosos, But the thing is that, it can be this, you would like to help them. pero tú quisieras ayudarles. I'd like to bring my anger into enlightenment. Quiero poder traer mi enojo a la iluminación. Now, if you do that, Si haces eso, that means you establish a positive relationship with your anger.
estableces una relación positiva con tu enojo. No anger, I know you're really pissed off, but it's okay, you know. Ay, enojo, sé que estás bien encabronadito, pero no te apures. You know, let me help you a little bit. Te ayudo un poquito. You know, maybe he punches you in the nose, but that's okay. We'll work it out. Le hice un golpecito en la nariz, pero está bien, lo trabajamos juntos. Okay, and so you can apply that to all of your delusions, whether it's jealousy, competitiveness, anger, whatever. Puedes utilizar esto con todos tus engaños, ya sea celos, competencia, lo que sea. So I'd like to bring you into enlightenment. I'd like to help you heal. Entonces quiero traerte a la iluminación, quiero ayudarte a sanar. Then, when you work with other people, Entonces, cuando trabajas con otras personas, you automatically have love and compassion. tienes en realidad amor y compasión. I mean, it might sound strange, Puede sonar raro. but you know, we often hear about, you know, love yourself, you know, be compassionate to yourself. Frecuentemente oímos esto de ámate y sé compasivo contigo. What I would actually disagree a little bit with that, but not totally. Yo tengo una pequeña desacuerdo con eso, no del todo. Rather, I would say, you know, whatever your delusions are, you know, love them and want them to become more enlightened. Más bien, cualquiera que sean tus engaños que tengas, ámalos y tráelos a la iluminación. So you are assuming a position of love, Entonces estás asumiendo una postura de amor, and you're establishing a positive, more constructive relationship with your delusion. estás estableciendo una relación más positiva con tu engaño, Like more constructive. más constructiva. Now, that doesn't mean you let your delusion go, just do what it wants. No, eso no significa que vas a dejar que tu engaño haga lo que se le pega a la gana. But you don't look at it as the enemy. You look at it as like, hey, you need help. Pero no lo ves como el enemigo, sino lo ves como tú necesitas ayuda. Okay, and if you can do that with yourself, Y si puedes hacer eso contigo, it'll be really easy to do it with others. va a ser muy fácil hacerlo con otros. You know, in fact, I mean, you can love them De hecho, puedes amarlos, because you know they just want to be happy, porque sabes, solamente quieren ser felices, that they're using all the wrong technique. pero están utilizando las técnicas equivocadas. So, I mean, really, I'm sincere when I say you can love somebody who's really angry because you just understand, whoa, this person just has using really lousy technique. Es en serio, pues, cuando digo que puedes amar a alguien que está enojado, que dices, "Órale, este cuate sí está utilizando una técnica muy mala". And I mean, part of that is also when someone's angry, is understanding they're suffering. Y también parte de eso es cuando alguien está muy enojado, es entender que está sufriendo. Actually, they're hurting, they're unhappy, De hecho, están doliendo, son infelices but they're using bad technique. y están utilizando una mala técnica. So it's not, it's like you're shifting your understanding of them, your perspective of them. Entonces estás cambiando tu entendimiento de ellos, la perspectiva que tienes de ellos. Now, again, it doesn't mean that you let them abuse you, but at least you're coming from a place of, I understand you. Claro, no significa que dejas que abusen de ti, pero vienes desde el lugar de te entiendo. I was there once, Yo estuve ahí en alguna ocasión, or maybe I'm still there a little bit, quizás todavía medio sigo ahí, but I know this doesn't work. pero sé que esto no sirve. And actually, the angry person might pick up on that. Y quizá la persona enojada puede como captar eso. You know, like, oh, actually, you don't judge me. You're not critical of me. Y quizás dice, "Oh, no me juzgas, no eres crítico conmigo". Anyway, so that type of, we're talking about engaged Buddhism. It's very interesting, the shift of your attitude. Estamos hablando del budismo que te involucra. Es muy interesante este cambio de actitud. So I'm angry. Entonces, estoy enojado. I'm bad. Soy mal. You know, fucking angry. No, like, what's that? It's actually just anger to anger. Te castigas y te castigas. ¿Qué sentido tiene eso? Es enojo sobre el enojo. No, I mean, it's not, but you shift, say, okay, hey, wow, I'm really angry, but it's not the best technique. Pero cambias cuando dices, ay, bueno, pues sí, estoy bastante enojado. Bueno, esta no es la mejor técnica. You know, maybe initially it's like, you know, like a raging fire, it's a bit hard. Quizá al principio es como un fuego que está ardiendo y es un poquito difícil. But, you know, you don't fan it with the getting angry back or critical back, you don't add more air. Pero no le echas más aire al ser crítico, al hacerlo malo. Okay, you know, and then that person maybe calms down a little bit because you're not getting defensive or aggressive.
Entonces te puede calmar un poquito porque no estás siendo defensivo o agresivo. you know, and so they, I mean, you know, when you have somebody angry with, at in front of you, Cuando es chistoso, cuando tienes a alguien que está enojado frente a ti, you say, you know, you can get defensive, like, oh, why me? You know, I didn't make the problem, you know. puedes ponerte la defensiva. Ay, ¿por qué a mí? Yo no tuve eso. Of course, what do? They, no, it's you did it to them. Y entonces el otro dice, no, bien, viste tú, que ta. Okay. Or let's say you get aggressive, O en vez de estar agresivo, then bang, you know, and a physical fight. o además de agresivo te metes a una bronca. Well, I mean, then you, okay, so then you beat them up or whatever. Entonces los golpeas. But then you have to be careful because maybe they're gonna hire somebody to come around and take you out, and there's all sorts of options. Pero tienes que ser cuidadoso porque a lo mejor ellos contratan a alguien para que te dé a ti. Hay muchas opciones. I had a friend from Guatemala. Tenía yo un amigo de Guatemala He said for like $20, you can get somebody killed. que me dijo que por $20 puedes hacer que alguien te mate. So in Guatemala, you don't, or Guatemala, you don't want to, you want to be careful. Entonces, cuando vayas a Guatemala, ten cuidado, no quieres meterte con las personas. Anyway, but my point, so you've got someone angry in front of you. Como quiera que sea, tienes alguien enojado frente a ti. Okay, so I mean, it's like, are you going to stimulate them more, or are you, how do you, you know, dance around them so that they can calm down? Vas a estimularlos más, no vas como a danzar alrededor para ayudarlos a bajarle. Now, I have a lot of experience with this. Tengo mucha experiencia con esto. I raised a young teenager. Yo crié a un quinceañero, un adolescente. Oh, a boy. Anyway, and I mean, yeah, he was my adopted son, but he was very angry. Él era mi hijo adoptivo, pero tenía mucho enojo. Yeah, he was 13, 14 years old, just so angry. A los 13, 14 años estaba tan enojado. Even one of the teachers in the school said to me, like, he walks around with, what we say in English, a chip on his shoulder, just looking to have a fight with somebody. Uno de sus maestros me dijo, anda caminando por los pasillos o sea, ya listo para ver con quién se bronquea. Okay, and so, I mean, you know, at first I was angry with him. Why do you do this? You know, I'd be a bit aggressive. Al principio yo me enojaba con él y le decía fuerte, ¿por qué haces eso? No, era un poco agresivo. And it was just gasoline on the fire. Y era nada más echar gasolina al fuego. And it was very interesting because I mean, I was, you know, I'm a meditator Buddhist, yeah. Porque yo era meditador budista, ¿verdad? And when suddenly something happened, Y de repente cuando algo sucedía, there would be this wave of anger that would just hit me, and I'd want to come back and kill him. había esta ola de enojo que nada más me golpeaba, yo nada más quería volver y regresárselo. It was like, and I'd go like, whoa, what's that? You know, because that's not me. Yo decía, órale, ¿qué es esto? Porque esto no soy yo. You know, and I realized, whoa, he's really, really, really unhappy. Entonces me di cuenta que él estaba de veras, era infeliz. Now, it took me a while to not respond because it's so easy just if someone's angry at you and you go, yeah, okay, I'm going to take you on, baby. Y me tomó un rato nada más, o sea, me tomó tiempo no engancharme y no responder porque, o sea, es muy fuerte cuando esto sucede. I used to visualize taking his head and going and hitting it in the floor. Solía visualizar agarrarle la cabeza y dársela contra el piso. I mean, you know, because it's like a lot of anger, yeah. Porque había mucho enojo. But, you know, I mean, I never did that, but the thing is, my feelings were quite strong. Nunca lo hice, por supuesto, pero sí, mis sentimientos eran muy fuertes. But then I went like, well, what am I doing? It's not beneficial. Pero luego dije, ¿qué estoy haciendo? Eso no trae ningún beneficio. And then I would just look at him and I just have this, you know, he's my stepson, but he's my son, I love him. And I just have compassion for him. I wouldn't be responding. Y luego algo cambió y lo veía, no es mi hijo, pero es mi hijastro, como mi hijo. And what's really interesting, Y lo que fue muy interesante it took away his power. Es que eso le quitó el poder. Because what he wanted was anger. Porque lo que él quería era He enojo. wasn't getting any from me. Y ya no tenía nada de mí. You know, I mean, you know, it's you know,
And then, so he'd get more angry for a short time and then just give up. Entonces él se enojaba más todavía, pero luego ya lo olvidaba. Because when someone's angry, they want a response, Porque cuando alguien está enojado, lo que quieren es una respuesta, some sort of response. algún tipo de respuesta. Anyway, so all of that's in the middle scope of the, you know, the middle vision of spiritual practice, how to deal with your emotions. Todo eso está en el nivel medio de la práctica, cómo lidiar con tus emociones. Okay, and I didn't go into big detail about it in this retreat, but there's lots of very good material there. No entré mucho detalle en esto, en este retiro, pero hay mucho material muy bueno para revisar ahí. But I did present the thing that, okay, may I bring my anger into enlightenment? Pero sí presenté la idea de, ok, que pueda yo traer mi enojo a la iluminación, May I have a more positive relationship with it? que pueda yo tener una relación más positiva con él, You know, may I talk to it and dialogue with it, que pueda yo hablar con él, dialogar con you él know, internally, de manera interna. you know, and then slowly, you know, I disarm my personal anger. Y entonces puedo desarmar mi enojo personal. Okay, then what my point is that then when you're dealing with somebody else who's angry, you have so much more technique. Y entonces cuando tienes que lidiar con alguien que está enojado, tienes más técnicas. But again, I mean, every situation is different, and I'm just saying, but at least the attitude, the perspective that I presented, I think is good. Pero every what? The perspective I have is at least is good. La perspectiva que tengo es buena. Okay, you know, and then how skillful you are, that's personal. You have to learn that. Y qué tan hábil eres, es personal, tienes que aprender. Okay, and so that means you're more skillful with yourself, you're more skillful with others, which is creating causes of happiness. Que entonces te haces más hábil contigo, te haces más hábil con otros, que es crear causas de felicidad. And then I actually had the biggest present in my life. Tuve el mejor regalo de mi vida. When that boy was about 20 years old, Cuando ese muchacho llegó a los 20 años, he said, if you're not my father, I don't have one. me dijo, si tú no eres mi papá, yo no tengo papá. I mean, meaning his blood father was non-existent. So he really recognized that actually I'd worked with him. Eso significa que su padre biológico, estaba inexistente. O sea, me hizo el reconocimiento de que yo realmente trabajaba con él. And I think even as a friend, they would say, wow, you know, I mean, you didn't abandon me. So thank you. I mean, with time. Y con tiempo también vio que como amigo no lo abandoné, ¿no? Y me lo agradeció. Isn't that interesting? ¿No es interesante? You know, Buddhist path is actually quite sophisticated. El camino budista es bastante sofisticado. Anyway, so bodhicitta, that's this altruism I'm talking about has two types. Entonces, altruismo tiene dos tipos. Okay, one is the mother meditation, which we touched lightly. Uno es con la meditación a la madre que tocamos ligeramente. But do remember, it's important to sort of your mother when she was young, because sort of at that point, you're recognizing she most likely had a lot of love for you. Entonces es bueno recordar cuando tu madre era joven, porque en ese punto puedes contactar con cómo tenía amor por ti. You know, I mean, she's just a person, this sentient being, trying the best she could. Es una persona, un ser sintiente haciendo lo mejor que podía. You know, and if you're lucky and your mother's a really nice person like Martha. Y si eres afortunado y tu mamá es una buena persona como Marta. My mother is a very good mother. One day. Sort it. Anyway, okay, so the point, so that's one style of meditation, but why? Este es un estilo de meditación, pero ¿por qué? Because it opens your heart. Porque abre tu corazón. It's like I mean, again, you need to be careful, but you suddenly go, wow, that person really loved me. Tienes que tener cuidado, pero ver como, wow, sí, esa persona realmente me amó. You know, and it opens your heart. Y eso abre tu corazón. And like I said earlier, most likely that your mother will be the person that has loved you the most of everybody. Y como les decía antes, probablemente tu madre fue la persona que más te ha amado, más que a nadie más. Of course, that sometimes can be quite sticky, yeah, but it's okay. Algunas veces ese amor es pegajosito, pero es otra cosa. Okay, that's one technique to have a better heart, more love,
and then try to work for, to bring that to your relationships with others. Es una técnica para trabajar con tu corazón, tener más amor y poder traer eso a tus relaciones. Now, the one that's more logical La otra que es más lógica is that I only exist because of interdependence. es solo existo por la interdependencia. So, thank you to mom and dad for giving me a body. Entonces, gracias a mi madre y a mi padre por darme cuerpo. Thank you to my teachers who helped me become educated. Gracias a mis maestros que me ayudaron a estar más educado. Thank you to planet Earth for all the food and water and fruit and vegetables you give me. Gracias al planeta Tierra por todos los vegetales, la fruta, todo el alimento que me dan, el agua. And then thank you for the people that are in my life that give me love, because so without them, I don't have love. Y gracias a toda la gente en mi vida que me ha dado amor, porque sin ellos yo no tendría amor. So as much as I've received, may I respond. Entonces, tanto como yo he recibido, que así pueda yo responder. Okay, so that's the second technique of developing altruism. Esa es la segunda técnica para desarrollar el altruismo. Okay, and then there's what's called the 6 perfections. Luego están las 6 perfecciones, As generous, generosidad, ethics or principles, ética, principios, patience, paciencia, joy, gozo, alegría, meditation, meditación, wisdom. sabiduría. Now, why are they in that order? ¿Por qué están en ese orden? And I'm almost finished, guys. Ya casi acabo. Okay, so it's easier to be generous than it is to be ethical. Porque es más fácil ser generoso que ser ético. Okay, I say, well, okay. Anyway, so being generous, that is, giving some money here and there or helping somebody. There's different types of generosity. Ser generoso es ofrecer dinero aquí, ayudar, hay diferentes tipos de generosidad. I think there's 4 types of generosity. 4 tipos de generosidad. It can be material, Material, it can be love, amor, it can be wisdom, sabiduría or it can be protection. y protección. So those are 4 types of generosity that you can offer to another. Esos son los 4 tipos de generosidad que puedes ofrecerle a otro. This is in all the teachings, yeah, it's like nicely spelled. Todo esto de las enseñanzas así bien estructuradito. Now, then the second one is ethics or principles. El segundo es la ética, tus principios. It just means as much as you don't like to get killed, don't kill. Y eso es tanto como tú no quieres que te maten, no mates. You don't like your things stolen, don't steal. Así como a ti no te gusta que te roben cosas, no robes cosas. You don't want your partner to cheat on you, don't cheat on them. No quieres que tu pareja te engañe, no lo engañes. Okay, you don't like to be abused, don't abuse. No te gusta que abusen de ti, no abuses a otros. You don't like to be lied to, don't lie. No te gusta que te digan mentiras, no digas mentiras. You don't like to be slandered by other people, so don't slander. No te gusta que hablen mal, que hagan mala fama de ti, no hagas mala fama de otros. And you don't like to be gossiped about, so don't gossip. No te gusta que chismorren de ti, no chismorres de otros. So you're like us principles. Esos son los principios. Okay, and what's nice with Buddhism, it's not like you're told to do it. It's like, if you don't like it done to you, don't do it to others. En budismo no es como que te digan, no, debes de hacer esto. Es más bien, si no te gusta que te lo hagan, no lo hagas. Okay, then the third one is, these are like, okay, you're altruistic. Entonces, estos son el altruismo, Okay, so then be generous or share. generosidad, compartir. Have principles so people can rely on you. Ten principios para que la gente confíe en ti. If someone's got good principles, they're the best friend. Si alguien tiene buenos principios, es el mejor amigo. Okay, then to be patient, Luego, ser paciente. which again, it's easy to be generous. It's a little harder to be ethical. It's even harder to be patient. Okay, that's why it's put in this order. Entonces, por eso se dice en este orden, no es fácil ser generoso, es un poquito más difícil tener principios, todavía es más difícil tener paciencia. Okay, so anyway, so patience again, you can look at it like, okay, I will not get angry, but that's not the best way. En paciencia es algo así, podrías verlo como, ok, no me voy a enojar, pero no es la mejor forma de hacerlo. But being more, let's say, altruistic, Pero ser como más altruista, okay, maybe I have to wait a little to be able to help this person. quizás tengo que esperar un poco para poder ayudar a esta persona. So actually, you're being patient, but not for like, I'm going to be, beaten on. It's rather, okay, I got to be more, I'd like to be helpful and more skillful, so maybe I have to wait a little bit. Entonces, es paciencia porque quiero poder afectarlo de manera más hábil, entonces mejor me espero tantito. Entonces, esa es la paciencia. Okay, then joy, Luego, alegría. number 4. El cuarto. Joy is being happy.
Alegría es estar feliz. Okay, so what would that be? ¿Qué sería eso? So you see maybe Terry, Quizá ves a Terry she picks up a plate of food y ella agarra el plato de comida and gives it to the table of Violeta. y se lo lleva a la mesa de Violeta. Oh, that's nice. Eso es bonito. That's joy. Eso es alegría. Being joyful about another person's positive actions. Tener alegría por las acciones positivas de otra persona. You know, like maybe there's a big lineup at the grocery store Quizá hay una línea grande en la tienda del supermercado and everybody has like lots of things. y todo el mundo tiene así como muchas cosas And then somebody just has one y alguien tiene una and somebody in front of you says, oh, you can go in front of me. y alguien enfrente le dice, pásale enfrente. That's joy. That's you should say joy. Wow, nice, hey, the nice person, you know, that's the perfection of joy. Eso es alegría. Dice, mira qué padre, qué buena persona. Y ese sentimiento es la perfección de la alegría. So it's to be able to recognize nice, positive things, and then you say, hey, that's cool, you know. Y es la capacidad de reconocer cosas buenas y positivas, de decir, oh, qué bueno que eso pasa. You know, so that you cultivate that. So what you're doing is cultivating a joyful mind. Tú cultivas eso, entonces lo que estás haciendo es cultivar una mente alegre. Okay, then the fifth one's meditation, La quinta es meditación, which is knowing how to be at peace with yourself, que es aprender a estar en paz contigo mismo and even to take that to very deep levels of consciousness. e incluso aprender a llegar a niveles profundos de conciencia. And then finally, wisdom, Finalmente, sabiduría. what's the nature of reality? ¿Cuál es la naturaleza de la So realidad? those are the 6 things that you perfect as a bodhisattva. Esas son las 6 cosas que perfeccionas como un bodhisattva. So you share, Compartes, you're reliable because you have principles, eres confiable por tus principios, you're able to be patient eres paciente for good reasons. por buenas razones, Okay, you're joyful, eres alegre, you're peaceful, estás en paz and you're wise. y eres sabio. What better friends to have? Qué mejor amigo tener. Okay, anyway, so that's the graduated path to enlightenment. Este es el camino gradual a la iluminación. Okay, and you can see now it's actually a whole process of evolving. Y puedes ver cómo es todo un proceso de evolución. And it's got, 2,000 years worth of perfection to it. Y tiene 2000 años de estar siendo perfeccionado. And what's the final goal? ¿Y cuál es el objeto final? That you become a beautiful person. Que tú te hagas una bonita persona. So I really think of it as like it's the ultimate type of creativity, self-creativity. Yo pienso que esa es la creatividad ulterior, la creatividad hacia ti mismo. Okay, there, I'm finished. So I just gave you a very nice sort of simple version of the graduated path to enlightenment. Entonces, esta es una versión simple del camino gradual a la iluminación. Now, just if you did have that to some extent as a basis, Si tienes esto hasta cierto punto como una base, then you put Tantra on top of that. entonces le pones tantra a eso. That's like the example I like is like a Christmas tree, El ejemplo que me gusta dar es que es como un árbol de Navidad, with all the lights and everything, but not plugged in. con todas las luces y demás, pero que no lo conecta. That's the graduated path, just making it beautiful. Este es el camino gradual, vas a ponerlo bonito. And when you plug it in, Y cuando lo conectas, that's Tantra, eso es tantra, which is just, the electricity. que es la electricidad, And it's the, vital energy, nerves, channels, all that stuff, yeah. la energía vital, nervios, chakras, todas esas cosas. And there's different ways, practices of Tantra. Y hay diferentes niveles y prácticas de tantra. Okay, so that's yes, it's just a sort of simple view to say, okay, what the heck am I doing with myself? Esa es una visión simple de decir, ok, ¿qué demonios estoy haciendo conmigo? Okay, so, yeah, I've entertained you for an hour now. Ya los entretuve por una hora. Because I'm really tired personally. Meditating for an hour is hard. Yo ya estoy cansado, la verdad, de tanta meditar. But, tomorrow morning it'll be good. But anyway, so let's meditate. Vamos a meditar. After coffee, we can sit and discuss things because we're in the last day of deeper meditation. Después de café podemos discutir algunas cosas porque estamos ahorita en el momento de todavía meditaciones profundas. So we will discuss things, but let's wait till the next session. Vamos a discutir cosas, pero vamos a esperar a la siguiente sesión. Okay, so the comfortable posture, etc. You know what to do, please do it. Tomen una postura cómoda, etcétera. ¿Qué saben qué hacer? Háganlo.
Ya.
Bring your awareness to your breathing Trae tu atención a tu respiración. and close your meditation with some positive thoughts and feelings. Cierra tu meditación con pensamientos y sentimientos positivos. I love meditating. Amo meditar. I dedicate it for the benefit of all. Lo dedico al beneficio de todos. Okay, so we have coffee break. We're still in silence.